अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद और मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और IPP क़यादत की एक और मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिकी जहांगीर तरीन की रिहाइश का आमद। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जहांगीर तरीन और ओन चौधरी से मुलाकात की गई। मुस्लिम लीग नून और IPP क़यादत की आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत भी की गई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और IPP क़यादत की एक और मुलाकात सामने आई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए इस मुलाकात के अहवाल के हवाले से। बिल्कुल, जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद लीगी क़यादत और IPP की क़यादत की एक और फॉलो अप मीटिंग हुई है। सरदार अयाज साद, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह जहांगीर खान तरीन की रिहाइश पर पहुंचे और वहां पर जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, इसहाक खासवानी, नुमान लंगरियाल के साथ इनकी मुलाकात हुई है। बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि दोनों जमातें जो है आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो आप वो सीट एडजस्टमेंट के लिए जो है वो 1-1 जो सीट्स हैं तमाम सीटों पर बात की गई है और अब इसके बाद मजीद एक मुलाकात भी होगी जिसमें सीट एडजस्टमेंट के मामला को हतमी शक्ल दी जाएगी। लियाकत, ये बताइए, इससे पहले काफ लीग से भी मुस्लिम लीग नून की मुलाकात हुई है और सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई, अब IPP से मुलाकात हुई है। क्या IPP ने कुछ हल्के बताए जिसमें वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और नून लीग से चाहते हैं कि वो उनकी सपोर्ट करें? देखें, IPP की क़यादत तो जो है वो बड़ी वसी लिस्ट रखती है। वो तकरीबन 30 MLA और 60 MPA की नशिस्तों पर जो है वो अपनी सीट एडजस्टमेंट चाहती है, लेकिन असल बात यह है कि मुस्लिम नून उसमें उनको कितनी सीटों पर एडजस्ट कर सकती है। तो अमकान यही है कि मुस्लिम नून शायद जो है वो 10 से 15 सीटें जो है उसमें एडजस्टमेंट करने की पोजीशन में होगी। बहरहाल अभी इब्तदाई बातचीत शुरू हुई है। अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड तो IPP की बहुत ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम नून उनमें से अगली 1-2 मीटिंगों में फाइनल करेगी कि वो कितनी नशिस्तों पर उनके साथ सीटें। लियाकत, ये भी बताइए क्या इस हवाले से फैसला हुआ कि जिन सीटों में सीट एडजस्टमेंट होगी दूसरी सीटों पर मुखालिफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा IPP या मुस्लिम लीग नून? देखिए, अभी बहुत से बातचीत तय होनी है। यकीनी तौर पर जिन सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी वहां पर दोनों जमातों के उम्मीदवार जो है वो अपना इलेक्शन लड़ने में आजाद होंगे और दोनों जो है जमातें अपना अपना कैंडिडेट खड़े कर सकेंगी। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि मैक्सिमम जो है वो एडजस्टमेंट करके जो है वो इस अंदाज से इलेक्शन लड़ा जाए कि दोनों जमातों का वोट बैंक जो है वो तकसीम ना हो किसी तरह भी। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पुलिस स्टेशन मजंग में SP सिविल लाइन्स अब्दुल हनान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्त मुल्क जो नेबर हैं उनसे वहाँ से आए हुए टूरिस्ट जब लाहौर में आते हैं, इस्लामाबाद में ये रहते हैं, वैसे अपना काम करते हैं, लाहौर में आते हैं और एक निजी रेस्टोरेंट जो मॉल रोड पे है वहाँ पे बाहर खड़े होते हैं तो दो नामालूम अशखास जो हैं इनसे मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं। ये उसी वक्त ही पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और टीम्स तश्कील दी जाती हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है और सर्विलेंस कैमरास को चेक करने वाली टीम होती है। वो अंडर द डायरेक्शंस ऑफ DI साहब, IG साहब और CM साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस आती हैं कि इस केस को हाईलाइटेड है और इस केस को सेंसिटिव है, इस केस को ट्रेस किया जाए। इसमें ये जो तमाम टीम्स हैं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग हैं उनको इंटेरोगेट करती है, जो टेक्निकल टीम है वो कैमरास को चेक करती है और डाटा जो जियो फेंसिंग का है उसको चेक किया जाता है और जो सिविल लाइन्स थाने की टीम है वो इस केस को ट्रेस कर लेती है। ये जो दो मुल्ज़िमान हैं ये पकड़े जाते हैं पंजाब और KPK की बाउंड्री से और इनसे तकरीबन कोई 10 मोबाइल फ़ोन और माल मसरूका जो जिसमें नकदी भी है वो रिकवर किया जाता है और मोटरसाइकिल्स भी रिकवर की जाती हैं। ये जो हमारे दोस्त मुल्क से आए हुए टूरिस्ट हैं वो उनका मोबाइल फ़ोन भी उसी गैंग ने जो दो नामालूम अशखास पे मुश्तमिल होता है उन्होंने ही स्नैच किया होता है और वो भी रिकवर किया जाता है। तो इस चीज़ से आप लोगों को आगाह करना था। पकड़े गए हैं और क्लाइंट के अरकान कितने मौजूद हैं?
اس وقت جو دو مین یہ گینگ ہیں یہ ریکارڈ ہولڈرز ہی ہیں، یہ ایز اے گینگ کی شکل میں ہی کام کرتے ہیں اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایسے اس کے اندر ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جیسے سکھ جو ہماری یاتری ہیں ان کے ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی، ان کے ملزمان بھی پکڑے گئے، تو یہ جو گینگ ہے کیا یہ فارنرز کو ہی ٹارگٹ کرتا تھا اور انہیں کو ہی صرف اور صرف نشانہ بناتا تھا کہ کئی عام شہری جو ہیں وہ بھی ان کی زد میں ہیں؟ یہ دو تین مختلف گینگز تھے جو آپریٹ کر رہے تھے ود ان لاہور سٹی، اور کیونکہ لاہور پولیس ایز اے یونٹ انڈر دا ڈائریکشنز انڈر دا کمانڈ آف CCPO صاحب کام کر رہا ہے، تو CIA نے بھی کچھ ملزمان پکڑے ہیں، انویسٹیگیشن میں بھی پکڑے ہیں اور آپریشنز میں بھی پکڑے گئے ہیں، جو پہلے بھی واردات ہوئی تھی لیٹن روڈ میں بھی ہوئی تھی، اور اقبال ٹاؤن آپریشنز اور سول لائنز ڈویژن نے مل کر کام کر کے وہ بھی ٹریس کی، اسی طریقے سے بھی ٹریس کی گئی ہے۔ طریقہ واردات کیا تھا چائنیز جیسے اور اس کے علاوہ ان کتنی وارداتوں کا نشان؟ سیاسی جوڑ توڑ میں بڑی پیش رفت جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات، استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون میں آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا گیا۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی گہما گہمی میں تیزی، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات اور رابطوں کا سلسلہ جاری۔ استحکام پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر ترین اور اون چودھری نے شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں اصولی طور پر دونوں جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IPP کی جانب سے پنجاب اور لاہور سمیت قومی اسمبلی کی 16 اور پنجاب کی 30 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی۔ آئندہ چند روز میں دونوں جماعتوں سے متعلق کوئی بڑا اعلان متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد اور کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ چور چور کہنے والے خود چور ہیں، نواز شریف کا ملک کو کھانے والوں کے احتساب کا مطالبہ۔ ایک کھلنڈرے نے پاکستان کا برا حال کر دیا، ملک کی خدمت کرنے والوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس میں بولے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے۔ ہم اقتدار میں آ کر بڑی گاڑیوں میں گھومنا نہیں بلکہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کو بتائیں کہ ڈاکہ ڈالا کس نے اس ملک میں؟ چور چور کہنے والے خود چور ہیں، سب سے بڑے چور ہیں، اور دوسروں کو چور چور کہتے ہیں۔ یہ پتہ لگنا چاہیے قوم کو، یہ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ ایک ایسا کھلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ حال، جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، فورن ریلیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تو یہ چارجز ہیں جس کے لیے جیلوں میں بھی ڈالا گیا، جس کے لیے سزائیں بھی دی گئیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا۔ اور سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں، اپروول دے دیں۔ یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائیں اور پھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو اپنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے گھومتے رہیں۔ یہ نہیں ہے۔ ہم اپنا اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دودھ اور پانی کا پانی بھی چاہتے ہیں۔ لاہور کا سفاری پارک سنگاپور کے سفاری پارک جیسا ہوگا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور سفاری پارک کا دورہ کیا اور اپ گریڈیشن کے تحت کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شیر گھر، جھیل، ہرن اور دیگر جانوروں کے کیجز کا معائنہ کیا۔ کشتی میں بیٹھ کر جھیل کا مشاہدہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی جھیل کے پانی کو صاف کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سفاری پارک میں نئے جانور لائے جائیں گے، جانوروں کے لیے عالمی معیار کے پنجرے بنائے جائیں گے۔ سفاری پارک میں افریقن زون، ڈیزرٹ اور سالٹ رینج بنیں گے۔ جو ایلیفینٹس ہیں وہ یہیں پہ رہیں گے بیکاز ان کے لیے جو لاہور زو میں ہے وہ جگہ تنگ ہے۔ یہاں پہ نئے جانور اور لا رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ
جانور وغیرہ جو ہیں وہ آئیں گے. لائن سفاری علیحدہ ہوگی اور ایک پھر باقی جانوروں کے لیے ایک سفاری علیحدہ ہوگی. وہ سب کچھ ایک ہی چیز میں شامل ہوگا, بٹ یہ بالکل ڈفرینٹ انٹرٹینمنٹ لاہور کے بچوں کے لیے خاص طور پہ انشاءاللہ بننے جا رہی ہے. نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شہری سفاری پارک میں خصوصی بنائے گئے ہٹ میں قیام کر سکیں گے. لاہور چڑیا گھر کے ساتھ سفاری پارک کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا. جس طرح کا یہ خوبصورت پلان کیا ہے, جس طرح کا انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے پورا پلان ورک آؤٹ کیا ہے, اور ہمیں بیچ میں بڑے اچھے آئیڈیاز بھی آئے ہیں. اس کے اندر نیچرل جنگل موجود ہے, جو لوگ اربوں روپے ملینز آف ڈالرز لگاتے ہیں باہر کے ملک, وہ ہمارے پاس الحمدللہ خود یہاں کا موجود ہے. محسن نقوی کو سفاری پارک کی اپ گریڈیشن کے پلان پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام میں معذور افراد کو شرکت کی دعوت. معذور افراد کے لیے اسپیشل کورسز متعارف کروائے جائیں گے. راہیل علی کی رپورٹ. اپنی دنیا آپ پیدا کر کے نعرہ کے تحت الخدمت فاؤنڈیشن لاہور نے بنو قابل پروگرام کے لیے نوجوانوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا. سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور ضیاءالدین انصاری نے علامہ اقبال ٹاؤن میں صدر ٹیم ڈریمز نوریل عباس اور ایگزیکٹو ممبران سے ملاقات کی اور بنو قابل پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. اس موقع پر ضیاءالدین انصاری کا کہنا تھا کہ بنو قابل پروگرام نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. لاہور کے نوجوانوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں اس ٹریننگ میں شامل ہوں گی اور 3 ماہ کے کورسز مکمل کرنے کے بعد وہ اس ملک کے کارآمد شہری بنیں گے. بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, از خود روزگار کمانے کے قابل ہوں گے. نہ صرف ان کو ملازمت کے مواقع بھی ملیں گے بلکہ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکیں گے اور فری لانسنگ کے ذریعے روپوں کی بجائے ڈالرز میں اپنی آمدنی بڑھا سکیں گے. ٹیم ڈریمز دی آرٹ آف لیونگ کے عہدیداران نے بنو قابل پروگرام کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ ان پروگرامز کے سیکھنے کے بعد نوجوانوں کے روزگار کے مواقع بڑھیں گے. اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب IT لیب بنے گی فار پرسن ود ڈسیبلٹی, اور یہاں پہ بنو قابل جو ان کا پروگرام ہے یوتھ کے لیے, اس میں یوتھ ود ڈسیبلٹیز ہیں, وہ بہت زیادہ اس سے امپاور ہوں گے اور امپاور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا روزگار خود کر سکیں گے. ہماری نظریے میں بہت اچھا یہ کام ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے جو ڈسیبل پرسن ہیں یہ ان کے لیے روزگار مہیا ہوں گے. یہ اچھا اپنا از کو روزگار کما سکتے ہیں اور ہمیں ٹریننگ دیں گے مختلف کورسز کی, ویب ڈیزائننگ کی اور کمپیوٹر سکلز جتنے بھی ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بنو قابل پروگرام کے انٹری ٹیسٹ 10 دسمبر کو لاہور کے مختلف علاقوں میں منعقد ہوں گے. کامیاب ہونے والے نوجوانوں کو 3 ماہ کے کورسز کرائے جائیں گے. کیمرمین بابر کے ساتھ راہیل علی, لاہور نیوز. پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے فیصلے اور سابق چیئرمین PTI کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دینے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی. تحریک انصاف کے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے فیصلے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے چیمبر میں مقدمے کی سماعت کی. پاکستان الیکشن کمیشن کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ PTI اور سابق چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ برس 10 جون کو قانون اور آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن نے 20 دن کے اندر دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم پاس کیا. لہٰذا عدالت الیکشن کمیشن کا دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم کالعدم قرار دے. جسٹس شجاعت علی خان کی درخواست لارجر بینچ کو بھجوانے کی سفارش فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی گئی. عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانتے ہوئے ہم نے الیکشن کروائے, لیکن اسے چیلنج کرنا ہمارا حق ہے. ہم نے واضح کہا تھا کہ توشہ خانہ کی نااہلی معطل ہونے تک ہم نے کسی اور چیئرمین کو منتخب نہیں کرنا. انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو آرڈر تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے PTI, وہ آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو فی الحال مانتے ہوئے ہم انٹرا پارٹی الیکشنز بھی کرا دیں گے. تو انٹرا پارٹی الیکشنز کو ہم نے کرا دیے. اب اس کی جو دوسری کڑی ہے کہ وہ جو غیر آئینی آرڈر تھا, ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں سابق چیئرمین PTI کو نااہل قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے یہ درخواست بھی لارجر بینچ کو بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی. سابق چیئرمین PTI نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اگست 2023 کو 5 سال کے لیے نااہل کیا. ایسا غیر قانونی اقدام درخواست گزار کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں کیا گیا. درخواست کے حتمی فیصلے تک نااہلی کا نوٹیفکیشن معطل کیا جائے. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق, لاہور نیوز.
साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ताहयात नाअहली का केस सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं, मेरे मुताबिक ताहयात नाअहली का कानून अब ख़त्म हो चुका है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेरे मुताबिक ताहयात नाअहली का कानून अब ख़त्म हो चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को मुकर्रर कर दे तो लोगों के खदशात भी दूर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मुकदमा सुनना बहुत अच्छा इकदाम है। ये बहुत पॉजिटिव मूव है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये काम बहुत जल्दी करना चाहिए था। ये रेफरेंस पेंडिंग है 2011-12 से, मेरे ख्याल में आज 12 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मुस्तहसन कदम है। ये फंडामेंटल राइट है हर शहरी का कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। अब ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ का केस नहीं है, इसमें 100 से जायद लोग हैं जिन्हें ताहयात रोक दिया गया था। पेंडिंग दरखास्तों को भी जरूर सुनना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, बजाय कि इसके ये नीचे से शुरू हो फिर ऊपर आ जाए। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। बिलावल भुट्टो हमारे लिए काबिल एहतराम है, ख्वाहिशात रखने पर कोई पाबंदी नहीं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और उनको हक है कि वो कोई भी दावा रखें जो वो रखना चाहते हैं, और इससे तो ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि अलकादिर ट्रस्ट कौमी खजाने पर सबसे बड़ा डाका है। इस केस में साबिक चेयरमैन PTI को सजा से बचाना मुश्किल है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। IG पंजाब की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दामात जारी हैं। मज़ीद 7 मुलाजमीन को इलाज के लिए 12 लाख रुपए जारी किए गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG डॉक्टर उस्मान अनवर की खुली कचहरी साइलिन के मसाइल सुने और फौरी अजाले के अहकाम जारी किए। पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दामात जारी हैं। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद 7 मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए 12 लाख रुपए जारी कर दिए। PHP के लांगरी मुजम्मल अब्बास को इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। ASI मोहम्मद मिजान को अहलिया के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए मिल गए। सीनियर क्लर्क मोहम्मद नदीम को बेटे के आर्जा कल्ब के इलाज के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। ASI मोहम्मद हारून को ब्लड कैंसर के इलाज के लिए 1,31,000 रुपए जारी। सब इंस्पेक्टर जहूर अहमद को आंखों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए फराहम कर दिए गए। कांस्टेबल सखावत अली को मेडिकल अखराजात के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। इंस्पेक्टर नासिर परवेज को टांग के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए मिल गए। IG पंजाब की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी डॉक्टर उस्मान अनवर का शहरियों के मसाइल के अजाले में ताखीर पर बरहमी का इजहार। IG पंजाब के अफसरान को वार्निंग, मसाइल के फौरी अजाले के अहकाम जारी किए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की दरखास्तों पर मुतालिका सुपरवाइजरी अफसरान से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के दस्ते ने शहीद कांस्टेबल मोहसिन अली की बरसी पर उनकी कब्र पर हाजिरी दी। DSP डॉल्फिन स्क्वाड सरवर अवान की क़यादत में चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और कब्र पर फूल चढ़ाए। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दूसरी जानिब लाइसेंस बनाने वालों का रश भी बरकरार। SP ट्रैफिक मलिक इकराम का कहना है कि सबके लाइसेंस बनने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 25 रोज में 7,997 मुकदमा दर्ज, गाड़ियां थानों में बंद। 19 रोज में बगैर लाइसेंस 12,490 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में शहरियों का रश भी बरकरार। पंजाब भर में गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने 95,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। लाहौर में 21,600 शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। SP ट्रैफिक मलिक इकराम का कहना है कि सबके लाइसेंस बनने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। सख्ती करने का मकसद लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाना है। जब तक ये सब लाइसेंस नहीं बनवा लेते जारी रहेगा इंशाल्लाह। 2.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, जो लाइसेंस जो बना हुआ है 13 लाख या 12 लाख, दिस इज यार ये तो किसी जगह पे भी एक्सेप्ट करने के काबिल तो नहीं है ना ये चीजें। लाइसेंस बनवाने के लिए आए शहरियों ने देर से बारी आने और सिस्टम के सुस्त होने का शिकवा किया। सिर्फ सिफारशी काम चल रहा है, जो लाइन में लगे हुए हैं वो बैठे हैं। सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, चाहे 6 बजे के आए हुए हैं, टोकन पकड़ा देते हैं, काम आगे नहीं होता। यही कह रहे सिस्टम स्लो चल रहा है, सिस्टम स्लो चल रहा है, और बाहर से बंदे आई जा रहे हैं, वो जाई जा रहे हैं, हमारा काम कोई भी नहीं हो रहा। इधर ही बैठे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। जो बगैर टोकन के सिफारशी वाले आ रहे हैं वो अंदर आए जा रहे हैं। हम बैठे हैं लाइन में लगे हुए, हम बैठे हैं, हमें वैसे बैठे हैं। लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर सुस्त होने से शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत ड्राई फ्रूट की कीमतों में 400% तक इजाफा हुआ। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदार बहुत कम ड्राई फ्रूट खरीदने आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली से, जो इस वक्त मोची दरवाजे के बाहर मौजूद हैं। जी अली, बताइए। जी, मैं लाहौर की ड्राई फ्रूट्स की मार्केट जो मोची दरवाजे पे मौजूद है, यहाँ पे आया हूँ। सर्दियों की आमद शुरू हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स इस कदर महंगा हो चुका है कि आम आदमी की पहुँच से दूर है, क्योंकि जो रेट चले गए हैं चलगोज़े का 14,000 से 16,000 रुपये पर केजी। इंडियन इलायची जो सब्ज़ है उसका रेट 16,000 से 18,000 तक। काजू जो है उसका रेट क्योंकि पहले 2,200 2,000 था, अब वो 3,800 4,000 तक है। मैं दुकान के अंदर मौजूद हूँ। ये गिरी अमेरिकन है जी, देखने के लिए देखें कि खा नहीं सकते क्योंकि महंगाई बहुत है। 2,800 रुपये किलो इसका रेट है। अगर पिस्ते की बात करें, ये वो पिस्ता है जो मुख्तलिफ ममालिक से आता है। 3,800 रुपये इसका रेट है। पिछले साल इसका रेट तकरीबन 3,300 था। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। बेटा बताना, इस सीज़न में महंगाई कितनी बढ़ी है? आपका कस्टमर कितना आ रहा है? कम आ रहा है। कम आ रहा है? हाँ जी, महंगाई ज़्यादा है ना, इसलिए कम आ रहा है। कस्टमर खड़े हुए मेरे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई आप क्या लेने आए? मैं काजू लेने। काजू पहले कितने का? पहले, अब तो रेट बहुत ज़्यादा हो गया। पहले 1 किलो लेके जाते, अब आधा किलो लेके जाने। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और महंगाई इस कदर हो चुकी है। ड्राई फ्रूट्स पे आज मैंने रिसर्च किया और जो मार्केट रेट है वो पिछले सालों की निस्बत कई गुना ज़्यादा है, बल्कि कहा जाए तो 400% तक इनके रेट बढ़े हैं। जो चीज़ें 2,000 रुपये तक आम मिलती थी, अब वो 5-5 हज़ार रुपये केजी है। मूंगफली जो सी है ये आम सर्दियों की सौगात है, खाई जाती है। पारा चनार की जो मूंगफली सबसे अच्छी मीठी वाली, वो 1,200 रुपये केजी है। पहले ये 400 से लेकर 600 रुपये पर केजी तक फ़रोख्त होती थी। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। शहरी अपने अजीज़ो कारब के हमरा आइसक्रीम खाने पहुँच गए। शहरी मज़े मज़े की वैनिला, मैंगो, टूटी फ्रूटी के फ्लेवर्स खाने में मसरूफ़। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह सूरत हाल है, जहाँ पर सर्दियों में लोग चाय और कॉफ़ी की तलाश करते हैं, गर्म मशरूबात पी जाते हैं, उसके अलावा गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स खाया जाता है कि सर्दी से बचा जा सके। वहीं पर कुछ मनचले होते हैं जो कि हमें सर्दी के दिनों में भी जो है आइसक्रीम खाते दिखाई देते हैं। इस वक्त भी दिसंबर का महीना चल रहा है और हम इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में मौजूद है और कुछ शहरी मौजूद है जो कि यहाँ पर आइसक्रीम खाने आए हुए हैं। इनसे जानते हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या आखिरकार इसके मुझे थॉट है कि सर्दियों के अंदर भी आप आइसक्रीम खाने आए हुए हैं? बस जायका अच्छा लगता है, इसलिए सर्दी हो गर्मी हो लेकिन अच्छा आता है। लेकिन चाय मैं पसंद करता नहीं हूँ और जो आइसक्रीम है मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना चाय पसंद नहीं करते, आइसक्रीम का जायका अच्छा लगता है तो आइसक्रीम खाने है। सर आप बताइएगा कि क्या वजह है कि आखिरकार लोग ठंड से भागते हैं और आप फिर आइसक्रीम खाने चले हैं आइसक्रीम पार्लर के अंदर? ये बात मेरे भाई ने ठीक की कि कमेंट्स मेरे भी ये हैं कि चाय हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन आज थके बहुत हुए हैं, दिमाग पहले गर्म हुआ है काम कर करके, इसलिए कुछ ठंडा खाने को दिल कर रहा था तो आइसक्रीम खाने आ गया। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि उनका कहना था कि वर्किंग डेज़ के अंदर क्योंकि इंसान की इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि काम कर कर के इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर ठंडे चीज़ को दिल करता है, तो इसलिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख करते। उम्मीद करते हैं कि जितने भी शहरी हैं अपनी जिस तरह से उनको पसंद है, जिस तरह से उनको अपनी सर्दियाँ बिताना पसंद है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करके ठंडी आइसक्रीम खा के इस तरह से सर्दियों का अपना लुत्फ दोबारा करेंगे और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी जो है खास ख्याल रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन।